آدم حتى يسأل عن 5 عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما بلاه وعن ماله من أين اكتسبه وما أنفقه وماذا علم ماذا عمل به. رب اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما وارزقني فهما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فکر قبا کی کر آج ہی بے خبر. فکر قبا کی کر آج ہی بے خبر. کل نہ کر کل کے کل کا بھروسہ نہیں. کل نہ کر کل کے کل کا بھروسہ نہیں. کل آیا کبھی اور نہ آئے گا کل. کل آیا کبھی اور نہ آئے گا کل. کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں. کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں. کر خدا کی عبادت جوانی میں تو. کر خدا کی عبادت جوانی میں تو. کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا. کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا. معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، پردہ نشی میری مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت و کبریائی خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، مشفق، مربی اور پالنہار ہے. ہم اسی اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور اسی رب کعبہ سے ہم اپنے دلوں کے شرور و فتن سے پناہ طلب کرتے ہیں. وہ اللہ جنہیں ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور ہم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے آخری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول ہیں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ پروگرام لمبی چوڑی تقریر کرنے کا وقت نہیں ہے. ہمارے محمد صاحب نے شاید عقیقے کی مناسبت سے یہ پروگرام منعقد کیا ہے، اور وہ شروع ہی میں کہہ دیا ہے کہ میرے ساتھ جلدی پروگرام ختم کرنا ہے. کھانا پکر تیار ہے اور دعوت تو بہت سارے لوگوں کی ہوگی، سب انتظار میں ہیں کہ مولوی صاحب کی تقریر ختم ہوگی، ہم جائیں گے کھانا کھائیں گے. ورنہ کھانے کے ٹائم میں یہ چند آدمی نہیں ملیں گے، لوگ انشاءاللہ بھرے نظر آئیں گے. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں نے جو آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، یہ آیت بڑی مشہور ہے
اور اس آیت کے اندر آپ لوگ اور ہم سبوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ جو لوگ اس دنیا میں آنے کے بعد صرف دنیا ہی کے چکر میں لگ جاتے ہیں، آخرت کو بھلا دیتے ہیں، دنیاوی مال و متاع کو سمیٹنے میں اور دنیا ہی کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، اسی کی جانب اشارہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو مرغوب چیزوں سے مزین کر دی ہے۔ فرمایا رب العالمین زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، دنیا کو اللہ رب العالمین نے دنیا کو مرغوب چیزوں سے مزین کر دی گئی ہے۔ یہ دنیا اللہ رب العالمین نے بڑا خوبصورت بنایا ہے، بڑا اچھا بنایا ہے، بڑا رنگین بنایا ہے، بڑا دل فریب بنایا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے دنیا کے اندر۔ اسی لیے کوئی آدمی مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو اتنا اچھے طریقے سے سجایا ہے۔ کن کن چیزوں سے سجایا ہے؟ من النساء والبنین، سب سے پہلے عورتوں کا ذکر کیا ہے۔ عورتوں کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے، بال بچوں کے ذریعے سے، سونے چاندی ڈھیر کے ذریعے سے، اور گھوڑے مویشیاں اور دیگر تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو مزین کر دیا ہے، اس دنیا کو سجا دیا ہے۔ بڑا اچھا لگتا ہے دنیا کے اندر۔ بڑے ڈھب سے سجایا تو نے یا رب باغ عالم کو، بڑے ڈھب سے سجایا تو نے یا رب باغ عالم کو، کہیں سبزی کی ہریالی تو کہیں پھولوں کی لالی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، اس دنیا کو کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا۔ ہر آدمی اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے لگا ہوا ہے، دن اور رات برابر کر دیا ہے، چاہے حلال طریقے سے ہو چاہے حرام طریقے سے ہو، چاہے مولوی عالم ہو چاہے جاہل ہو، کوئی بھی ہو، ہر آدمی اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، اس دنیا کو پانے کے لیے، اس دنیا کے اندر مال و دولت کو سمیٹنے اور بٹورنے کے لیے لگا ہوا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، نہیں ہو پاتا ہے، رات کو چوری کرنے کے لیے نکل جاتا ہے۔ ابھی آج برآباد گئے تھے خطبہ دینے کے لیے، معلوم یہ ہوا ایک آدمی کا کل شادی ہے، اور کل شام کو جو ہے وہ جہاں پیسہ پاتا تھا بیچارہ، اچھا آدمی ہے، اس کا بیٹا سب جو ہے دلی میں کماتا ہے، پیسے والا ہے، کہیں سے 80,000 لایا، کہیں سے 1 لاکھ لایا، اس طریقے سمیٹ کر کے لگ بھگ 2.25 لاکھ جمع کیا تھا، گھر میں سب کچھ خرید لیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آج جانے والا تھا، فریج رہا اور دیگر سامان مدھوپور نکلنے والا تھا۔ یہ اسی رات جو گزر گیا، اسی رات کو چوری ہوئی، چاروں طرف دیواریں اونچی تھی، جانے کا راستہ نہیں، لیکن کہیں سے سیڑھی لگا کر کے ایک آدمی آیا، سارا چاروں طرف کا دروازہ کھول دیا، اور کیسے اس کو معلوم تھا کہ اسی گھر میں روپیہ ہے، اس کو کھٹکھٹایا، سوچا ہمارے آنگن میں کون آ گیا، کھول دیا دروازہ، سب سے پہلے اس کو ایک تھپڑ مارا، آنکھ میں خون نکل گیا، کہا مال کہاں نکالو جلدی، اور نہیں تو جان سے مار دیں گے، اور اوپر فائرنگ کیا۔ ڈرتا کیا نہیں کرتا، اس کی بیوی نے کہا کہ اس کو مت ماریے، جتنا پیسہ دے دیتے ہیں، پورا تھیلی دے دیا، اور 11 بجے سب سمیٹ کر کے پیسہ رکھا تھا۔ ابھی پنڈال لگ رہا تھا، کل جو ہے رات کو بارات ہے اس کی، تو آدمی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کہیں چوری کر لیتا ہے، ڈکیتی کر لیتا ہے، کہیں سے مال آ جائے، مال ہم بٹور کر کے جو ہے دنیا کے اندر آرام سے رہیں۔ یہ دنیا
जिस दुनिया के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा 60 साल रहेंगे, 70 साल रहेंगे ज्यादा से ज्यादा, वैसे 35-40 साल के बाद तरह तरह की बीमारियां शुरू हो जाती है। ब्लड प्रेशर है, शुगर है और मुख्तलिफ बीमारियां। और जो है 40 के बाद तो आपको बड़ा परहेज से चलना पड़ेगा, और नहीं तो हमला कर देगा बीमार और फिर हार्ट अटैक कर जाएंगे। बड़ा संभल करके दवा भी खानी पड़ेगी और संभल करके आपको चलना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी इस दुनिया को हासिल करने के लिए और आखिरत को भूल करके दुनिया के चक्कर में लगा हुआ है मेरे भाई। हर आदमी लगा हुआ है। तफसील का ये वक्त नहीं है, वरना मैं एक तरफ से सब तफसील से बताता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया को बड़ा बेहतरीन बनाया है और मुख्तलिफ नेमतों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सजा दिया है। इंसान इतनी मेहनत, मुशक्कत और इतना तरगोदो इसलिए करता है, उसका असल मकसद सिर्फ यही है कि हम अच्छा घर बना लेंगे, बाल बच्चे आराम से रहेंगे। इसके अलावा तो कोई तीसरा मकसद है। कोई आदमी 2 लाख महीना कमाता है, उसका यही मकसद है अच्छा से अच्छा घर बना लेंगे, मुख्तलिफ जगह पर जमीन खरीद लेंगे और बाल बच्चों को पढ़ा लिखा कर शादी ब्याह कर देंगे। इसके अलावा कोई है? लेकिन मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, हमें दुनिया के घर की फिक्र है, मगर आखिरत का घर कैसा हमें नहीं मालूम है। कभी आपने आखिरत के बारे में सोचा? अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत के अंदर फरमा रहा है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये सारी नेमतें, ये सोने, ये चांदी, ये मवेशी, ये घोड़े और ये औरतें, ये बीवी, ये बच्चे, तमाम की तमाम चीजें सिर्फ दुनिया ही के अंदर फायदा उठाने के लिए। दुनिया ही के अंदर आप इससे फायदा उठाएंगे, मगर आखिरत में आपको वही चीज मिलेगी जो आपने दुनिया के अंदर अच्छा अमल किया है, अच्छा अमल किया है। इसी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे का कदम उससे उस वक्त तक कस्से-मस नहीं हो सकता है जब तक कि वो 5 सवालों के जवाब ना दे ले। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, दुनिया को हासिल करने के लिए दिन रात बराबर किए हुए हैं, आखिरत को भूले हुए हैं। ये हमारी जिंदगी गुजर रही है, बचपना से जवानी आ गई, जवानी से बुढ़ापा आ गया, मगर हमारी जिंदगी में नमाज नहीं है। बुढ़ापा खत्म हो रहा है, हमारी जिंदगी हुई खत्म हो जा रही है, मगर हमेशा कल क़यामत के रोज इसी उम्र के बारे में, इसी जवानी के बारे में, इसी सेहत और तंदुरुस्ती के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा। उस वक्त हम क्या जवाब देंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे का कदम कस्से मस नहीं हो सकता है रब्बुल आलमीन के पास। जिंदगी के अंदर जो भी हमने अमल किया है, हमारी पूरी जिंदगी की किताब तैयार हो रही है, पूरी जिंदगी की किताब तैयार हो रही है। खुली छूट है, हमें दुनिया के अंदर कोई कहने वाला नहीं है और हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं हमें कौन काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की यहाँ आपका मुहासबा होगा, जिंदगी के एक लम्हे का मुहासबा किया जाएगा और खुली किताब की शक्ल में आपके हाथ में थमा दिया जाएगा और कहेगा मेरी अपनी किताब जिंदगी के नामा अमाल तो पढ़ ले। वो देखेगा, नामा अमाल देखेगा, कहेगा उसकी जबान से ये जुमला निकलेगा, देखेगा, कहे माल हाज़िल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। ये कैसी किताब है, ये कैसा नामा अमाल है जिसके अंदर हर छोटे बड़े गुनाहों को दर्ज कर दिया है, किसी चीज को छोड़ा नहीं गया है। चाहे रात की तन्हाई में, रात की तारीकी में या दिन के उजाले में हमने कोई काम किया है, वो सारा का सारा मामला इसी के अंदर दर्ज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का सीसी कैमरा लगा हुआ है, आप अल्लाह के सीसी कैमरे से भाग नहीं सकते। हमारी और आपकी थोड़ी सी चलती हो जाती है, दुकान या घरों में सीसी कैमरा लगा देते हैं, मगर रब्बुल आलमीन का सीसी कैमरा हर पूरी दुनिया के अंदर लगा हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ खबीर के जरिए से, बसीर के जरिए से अल्लाह के नजरों के अहाते में हम हैं, रब की निगाह से भाग नहीं सकते मेरे भाई। उसके बावजूद भी हर इंसान के साथ 2 फरिश्ते मुकर्रर है जिसको किरामन कातिबीन कहते हैं। आपकी नेकियों को अलग लिखा जा रहा है और आपके गुनाहों और बुराइयों बदियों को अलग लिखा जा रहा है। कुरान को पढ़िए, आपको मिलेगा। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, हर इंसान के साथ 2 फरिश्ते लगे हुए हैं और ऊपर से रब्बुल आलमीन का सीसी कैमरा लगा हुआ है। ये अलग बात है, जब तक जवानी है, जब तक उम्र है, जब तक ताकत है, जो चाहे कर ले, आपको कोई पूछने वाला और मुआखजा करने वाला और हिसाब लेने वाला नहीं है। दुनिया
दारुल अमल है और आखिरत दारुल हिसाब है। वहाँ हिसाब होगा, वहाँ अमल नहीं होगा। और दुनिया के अंदर हिसाब नहीं, यहाँ अमल है। चार लोग सवालों का जब तक बंदा नहीं देगा अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ उसका मदद से बस हो सकता है, नहीं हो सकता। सबसे पहला सवाल होगा जवानी के बारे में, हमें तो उम्र के बारे में, हमने तुम्हें उम्र दी, कहाँ गवाया? हमने तुम्हें उम्र दी, 60 साल 80 साल 100 साल जिंदगी हमें मिली, हमने इस उम्र को कहाँ गवाया? अल्लाह पूछेगा। माँ बहने, अल्लाह रब्बुल आलमीन से आपसे भी पूछेगा कि तू नमाज पढ़ करके आई है कि नहीं। आज हमारी माँ बहने चुगलखोरी में इनको फुर्सत नहीं है। एक जगह कई माँ बहने बैठ करके एक दूसरे की लान तान करती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ बहनों के ताल्लुक से कि जो औरत 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ती है, अपने शोहरों की इताअत और फरमाबरदारी करती है, रमजान के रोजे रखती है, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे औरतों के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा और कहेगा जा जिस दरवाजे से जो चाहे दाखिल हो जा। माँ बहने, आपसे भी मुहासबा होगा, आपसे भी हिसाब किताब लिया जाएगा। जिस तरीके से मर्दों पर नमाज फर्ज है, आपके ऊपर भी नमाज फर्ज है। लेकिन आज हमारी मर्द भी नमाज से कोसों दूर, औरतें भी वो सोचती है बस हमें काम काज से घर में फुर्सत ही नहीं, हमें नमाज की जरूरत ही नहीं है, कोई काम आने वाला नहीं है। मेरे अजीज और मेरे दोस्त, उम्र के बारे में सवाल होगा, तूने उम्र कहाँ गवाई? हम उस वक्त क्या जवाब देंगे? अगर जवाब देंगे बहाना करेंगे, वहां बहाना चलने वाला नहीं है। इसलिए आखिरत की तैयारी इसी दुनिया के अंदर करनी है। दूसरा वो सवाल जवानी के बारे में होगा। हमें तुम्हें जवानी दी, जवानी को कहाँ गवाया? मस्तानी में, दीवानी में, ऐशो मस्ती में, रब की नाफरमानी में कहाँ गवाया? रब्बुल आलमीन पूछेगा। उस वक्त हमारा क्या जवाब बनेगा? और यकीन रखिए, जवानी की इबादत अगर आपकी है, अल्लाह के नजदीक बड़ा महबूब, बड़ा मकबूल है। अगर जवानी की इबादत नहीं है, बुढ़ापा में क्या इबादत करेंगे? कल एक बूढ़ा बोला मौलवी साहब, चाहे एक मसला में कई रोज से सोच रहा पूछूं, लेकिन जो है आपसे मुलाकात नहीं हो पाती थी, आज बड़ा अच्छा हुआ मुलाकात हो गई। कहा क्या हो? कहा मौलवी साहब कई रोज से हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों? उसने कहा कि पेशाब जब करते हैं तो पेशाब करके उठते हैं तो 2-3 बार का पेशाब गिर जाता है। हमें कहा रे भाई, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसका हड्डी और पूरा बदन ढीला हो जाता है, पूरा बदन ढीला हो जाता है। जवानी में आपने इबादत नहीं की, बुढ़ापा आया तो सब ढीला हो गया। पेशाब के वक्त आपको पेशाब टपक जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि आप नमाज मत छोड़िए। हर बूढ़ों के साथ यही मामला है। 50-60 साल के बाद सबका मसला यही हो जाता है। आप वजू करिए और वजू करने के बाद जो है जब मुकम्मल हो जाए वजू तो छींटा मार लीजिए अपने कपड़ों में और शक को दूर कर दीजिए, कोशिश कीजिए, मगर नमाज ना छोड़िए आप। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर भरोसा कीजिए। मेरे अजीज और मेरे दोस्तों, तो जवानी के बारे में सवाल होगा। जवान है, ताकतवर है, हर चीज है, आप जहां चाहे जा सकते हैं। आप नमाज को पाबंदी के साथ आसानी अदा कर सकते हैं। वो नमाज के जो अरकान है, हर अरकान को आप अदा कर सकते हैं, मगर नमाज पढ़ेंगे नहीं। क्यों? आप जवान हैं, आपके बदन में ताकत है, आपके खून में गर्मी है। अरे एक मस्जिद में कौन जाता है? ये तो मौलवियों का काम है, बूढ़ों का काम है, मुअज्जिन का काम है। इसीलिए कहते हैं किसी जब अज़ान होने लगती है, मौलवी साहब टाइम हो गया अज़ान हो, जाइए जाइए, लगता मेरे ऊपर सिर्फ नमाज फर्ज है, उसके ऊपर नमाज फर्ज है। ये मामला है मेरे अजीज। तो ये तफसील का वक्त नहीं है। जवानी के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा, हमने तुम्हें जवानी दी, इस जवानी को कहाँ गवाया? अल्लाह की इबादत